बंगाल के हुगली के चुनचुड़ा विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार सुबीर नाग जनता अपने पक्ष में लुभाने को लेकर ऐतिहासिक चुनचुड़ा के गंगा तला झीलपाड़ा के प्रतिष्ठित जगन्नाथ घर से प्रचार प्रसार शुरू की आगाज की। वहीं प्रचार प्रसार के दौरान स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐतिहासिक प्राचीन धर्मपुर के महिषमर्दिनी मंदिर तक पदयात्रा की, जिसमें जनता जनार्दन का अथक प्यार और आशीर्वाद मिलते दिखा। भाजपा उम्मीदवार सुबीर नाग ने कहा कि जनता का यह अथक समर्थन और अपार प्यार आगामी दिनों में उनकी जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए लोगों का प्यार और समर्थन साफ संकेत दे रहा है कि चंदचूड़ा विधानसभा सीट से भाजपा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। প্রচার খুব ভালো হচ্ছে, মানুষের ভীষণ সাড়া। যেখানে যাচ্ছি মানুষ এগিয়ে এসে দুহাত তুলে আমাদের আশীর্বাদ করছে। চুঁচুড়ার মানুষ ভীষণ খুশি। আমি চুঁচুড়ার মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ, যেভাবে আমাকে সবাই সমর্থন জানাচ্ছে। আমি আশা রাখব এবং চেষ্টা করব যাতে চুঁচুড়ার বিধায়ক হিসাবে সবাইকে যতটা আমার সম্ভব সুখে রাখা, তাদের খুশি করা এবং তাদের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যাতে পরিষেবা আমি দিতে পারি, আমি সর্বদা সে চেষ্টা করব। দেবাংশুকে কতটা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন দেবাংশুকে? দেখুন, আমি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে কিছু নিয়ে ভাবছি না। আমার যে কাজ আমার দল দিয়েছে আমি সেই কাজটা করবারই চেষ্টা করছি। আমার কাজ মানুষের কাছে পৌঁছানো, মানুষের সমর্থন আমার দিকে আছে। আমি আমার বিপক্ষকে নিয়ে কোনোভাবে ভাবিতও নই, চিন্তিতও নই। তারা তাদের কাজ করুক, ভগবান তাদের মঙ্গল করুক এবং তারা সুস্থ থাকুক।